हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुतवक्के। बातचीत का दूसरा राउंड आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ चार्टर और डिमांड पेश करेगी। बानी और दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा करेगी। जो नाजायज़ मुकदमात दर्ज की गई हैं, जो है ना हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा किया जाए और जो वाक़यात हुए 9 मई और 26 नवंबर के उसके ऊपर जो कमीशन बनाया जाए। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आएगी 2025 में। खुले दिल के साथ बैठना चाहिए, नेक नीयती के साथ बैठना चाहिए और जब दोनों पार्टीज आपस में बैठेगी और सारी बातें करेंगी, ऑब्वियसली ये सारे इख्तिलाफात साल के हैं, एक दिन में तो उसका कोई हल नहीं निकलना, लेकिन जल्द से जल्द अगर कोशिश की जाए तो कोई हल निकल सकता है। मुज़ाकरात में खुले दिल से बैठना चाहिए, साथ बैठेंगे तो सारी बातें होंगी, कोशिश की जाए तो जल्द हल निकल सकता है। बैरिस्टर गौहर नए साल में अच्छी तब्दीलियों के लिए पुरुम्मीद। आइन और कानून के दायरे में मुतालबात पर गौर करेंगे। उम्मीद है PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ को मिसाक़े मईशत की दावत देंगे। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 5% तक आ चुकी है। इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान की सफारती तन्हाई का प्रोपेगेंडा हवा में उड़ चुका। आज पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकम्मल मुतहरिक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। अहम फैसले मुतवक्के। आर्मी चीफ, अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा आला शरीक होंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपिक्स कमेटी का इजलास कल होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से ज़ायद इजाफा। इंडेक्स 1,18,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कुरम के बंद रास्ते 2 रोज बाद खुलने की उम्मीद। फरीकैन अमन मुआहदे के तहत असलहे पर पाबंदी और जंग बंदी समेत 14 निकात पर मुत्तफिक। असलहा वापसी के लिए 15 रोज में लाहे अमल दिया जाएगा। असलहे के इस्तेमाल पर पूरे गांव के खिलाफ एक्शन होगा। कोई भी शख्स किसी लड़ाई को मजहबी रंग नहीं देगा। हफ्ते से शाहराहें खुल जाएंगी। पाराचनार में मरीज ने इलाज के लिए सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की राह तकते तकते जिंदगी का खात्मा कर दिया। वज़ीर आला कुर्रम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। मुआहदे के बाद धरनों का अब कोई जवाब नहीं रहा। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मेन शहरों को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकार भर्ती होंगे। नए पुलिस चेक पोस्टों पर समेत 2 FC भी तैनात किए जाएंगे। कुरम मुआहदे के बाद कराची में 12 मकामात पर धरने खत्म। मामूलात जिंदगी बहाल, ट्रैफिक रवा दवा। आवाम ने सुख का सांस लिया। एहतजाज हर शख्स का हक है जमहूरी मुआशरे में, मगर उस एहतजाज को बुनियाद बनाकर जो आम पाकिस्तानी है या आम शहरी है वो तंग करना, ये भी किसी तौर जो है वो काबिल कबूल अमल नहीं है। रियासत के रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी जो है वो काबिल कबूल अमल नहीं है। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। एहतजाज के नाम पर शहरियों को तंग करना दुरुस्त नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत की रेट को चैलेंज करना नाकाबिल कबूल है। कराची के अमन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। तो शखरा 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंच गई। बानी PTI को अदालत में पेश किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कल अदम करार। ATC रावतमंदी ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। वकला ने पेशावर हाई कोर्ट का 16 जनवरी तक हिफाजती जमानत का हुक्म नाप पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल का आगाज। पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा करवाने की तारीख में 6 जनवरी तक तौसी। अदाकारा नरगिस ने तशद्दुद केस में शौहर माजिद बशीर को माफ कर दिया। अदालत में सुलहनामा जमा करवा दिया। कहा
خاندان کے بڑوں کی مداخلت پر شوہر کو معافی دی، زندگی بیٹے اور بیٹی کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں نوجوان کے قتل کا معمہ حل، 2 خواتین سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ مقتول منور اور وسیم سلمہ نامی خاتون کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، خاتون نے مقتول کو راستے سے ہٹانے کی شرط رکھی تھی۔ کراچی کے علاقے پاک کالونی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو گرفتار، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد، ڈیفنس بیس 8 سے لاش ملی، مقتول کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ ملک بھر میں سردی کی شدت مزید بڑھ گئی، غزر، مالم جبہ، کلام اور دیگر مقامات پر برف باری، ہر سو سفیدی، حسین وادیوں کی سیر کے لیے سیاح امڑ آئے۔ اسکردو میں درجہ حرارت -9، لہہ اور غزر میں -8، مریا اور کوئٹہ میں -1، کراچی میں پارہ 10 ڈگری ریکارڈ۔ پنجاب حکومت نے شہریوں سے سستی تفریح بھی چھین لی، لاہور چڑیا گھر کو ٹھیکے پر دے دیا گیا، ایک فرد کو پورا چڑیا گھر دیکھنے کے لیے 1100 روپے ادا کرنا ہوں گے، شہری قیمت سن کر چکرا گئے۔ یہاں پہ تو چڑیا گھر ہم نے سنا 100 روپے کی ٹکٹ ہے، اب جب میں نے ٹکٹیں نہیں ہیں 10 ٹکٹیں اور مجھے پر ٹکٹ 300 روپے کے حساب سے دی گئی ہے۔ ابھی انٹری کرنی ہے، اندر جا کے بچوں نے جو چیزیں دیکھنی ہے اس کے الگ ہم نے ٹکٹ دینے، پاگل کے سمجھا میں عوام۔ غزہ میں ایک بار پھر سیف زون پر بمباری، المعاصی کیمپ میں مزید 11 فلسطینی شہید، بارش، سردی اور خوراک کی عدم فراہمی سے انسانی بحران مزید سنگین، اسرائیلی وزیر دفاع کی حماس کو جوابی حملوں کی صورت میں مزید تباہی کی دھمکی، فلسطینی اتھارٹی نے الجزیرہ کی نشریات پر پابندی عائد کر دی۔ جنگ میں امن کا نغمہ، زندگی کے مصائب کو حوصلے سے جھیلنے کا عزم، غزہ میں فلسطینی بربد بچا کر امید کا پیغام دینے لگے۔ امریکہ کے شہر نیو آرلینز میں ہجوم پر گاڑی چڑھانے کا واقعہ، ہلاکتوں کی تعداد 15 ہو گئی، ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا، ڈرائیور امریکی شہری اور سابق فوجی اہلکار تھا، گاڑی سے داعش کا جھنڈا، ہتھیار اور بارودی ڈیوائس برآمد۔ لاس ویگاس میں سائبر ٹرک میں دھماکہ، 1 شخص ہلاک اور 7 افراد زخمی، صدر جو بائیڈن کہتے ہیں نیو آرلینز اور لاس ویگاس میں ممکنہ تعلق کی تحقیقات ہو رہی ہیں، ایلان مسک نے دھماکے کو دہشت گردی قرار دے دیا۔ یورپی ملک مونٹی نیگرو کے ہوٹل میں مسلح شخص کی فائرنگ، 2 بچوں سمیت 10 افراد قتل، ملزم فرار، تلاش جاری۔ جرمنی میں نئے سال کی خوشی میں آتش بازی، 5 افراد ہلاک، پولیس افسران سمیت 13 اہلکار زخمی، سڑکوں پر آگ ہی آگ، 330 افراد گرفتار۔ امریکی انتخابات میں مداخلت کا الزام، واشنگٹن کا روسی اور ایرانی کمپنیز پر نئی پابندیوں کا اعلان، امریکی انتظامیہ کے مطابق کمپنیز نے انتخابی عمل اور اداروں کو نشانہ بنایا۔